Dobar dan, dragi moji pretplatnici. Evo, neki od vas su se žalili da ne čuju moj glas, pa sam odlučila da vam se ponovo javim glasom. Očito imam neodoljiv glas, iako se moj glas meni ne sviđa. Danas što ćemo pripremati je, pripremat ćemo svježega lososa i to kojeg sam ja radila 2 puta i savršen mi je i nastojat ću da vam ga prezentiram kako ga ja spremam, ne kako drugi. Prvo što ćemo napraviti da ćemo samo 2 žlice maslinovog ulja staviti u tavu. Uzet ćemo lososa kojega smo marinirali prije, zatim smo po njemu posuli sol, papar i malo dimljene crvene paprike, ovako ćete ga odcijediti i idemo na košu. Znači sol, papar i malo dimljene crvene paprike. Staviti još jedan komad. I čekat ćemo da nam strana ova porumeni, da dobije lijepu zlatnu boju. Kada ste vidjeli da je losos dobija lijepu zlatnu boju, okrenit ćete ga da se zapeče na drugoj strani. Sada ćete lososa izvaditi na tanjur. Stavit ćete kap ulja maslinovog i ispeći ostatak. Drugi dio, znači lososa je pečen. Sada što ćete napraviti, odložit ćete znači losos sa strane i na tavu ćete dodati malo maslinovog ulja. Kada smo odložili znači lososa, stavit ćete par češnjaka ili bijelog luka, samo da vam zamiriše. Na kap maslinovog ulja koje ste dodali. Čim zamiriše, dodat ćete svježe crvene paprike. I to ćete malo propirati. Uzet ćete malo bijelog vina. Čekati naravno da nam vino ispari. I pokupiti sokove od lososa. Znači pečemo, pirjemo na onome na čemu se to peka. Ja ću dodati titlove. Imat ćete u opisu recepta sve, tako da ako me ne čujete dobro ili ne razumijete, tamo ću pisati sve. Kada je vino isparilo, dodat ćete špinata. Ja imam tu zaleđenu. Ne treba vam puno. Malo ćete prodinsta, naravno, sojni špinat.
Sada ćemo u ovo dodati jednu lijepu smjesu. U njoj se nalazi znači slanutak iz konzerve, kupite to malu konzervu, nalazi se malo karija, malo soka od limuna, papre, soli, maslinovog ulja i to smo malo zginječili, to ćete ubaciti na špinac. I opet malo propirijati. Još ćemo dodati malo soli i papra, ali nemojte previše nego malo jer ćemo začiniti ribu. Papra. I malo vegeta kroz prste ili suhog povrtnog začina. I sad ćete to pomiješati. Sada kada vam je dobro izdinstano, ugasite temperaturu. Sad ćete uzeti znači lososa i složit ćete ga na povrće. Evo ja nastojim da to bude izgledano lijepo. Ovako. I ovaj sok što je pustio ćete uliti po. Znači, vatra ili temperatura ugašena. Sad šta tu imamo? Imamo smjesu od luka koji je izrezan na tanke ploške. Tu imamo još malo senfa dodanog, imamo žličicu meda, papar, maslinovo ulje, kapare i s tim ćemo završiti naše jelo. Sad ćete po sredini. Tu malo. Tako, tu. Malo ćete. I začiniti malo sa uljem. Ako vam nedostaje, kažem, papra ili soli, uvijek to možete sami dodati po svojoj želji. Dodajte još malo soli. Ne treba puno, rekla sam svak po svome ukusu. Malo ćete zapapriti jelo. I za kraj ćete baciti zapečenih kockica tost. Sad ću vam pokazat. Ja vam želim dobar tek, da probate ovo, da je savršeno. I ovim putem pozdravljam svih koji me prate i svih koji ćemo u buduće zapratiti. Toliko od mene, volim vas vaša Sanja. Pozdrav svima kojima je nedostajao moj glas. Eto.